Wala, asa man ni sila gikan. Tadagkana kaayo nila, oy. Manigikan nga wala man ni sila pagsulod na ko aning kuon. Tanawa guys, grabe kay kadagang sulom. Mao na siya ang sulom. Di man hinuon ni siya kapamaak, pero kuan kaayo. Hala, daghana kaayo, oy. Nagdala man gud kog pakaw diri sa sulod, pero kaning pakaw nga akong gidala sa sulod, gisulod ko ni siya din ani sa balay katong bag-o pag gilubo. Pero anong daghana kay nila, uy. Sa din na adres sa ilalom. Naghimo maninilang balayan, uy. Shit, na adres sa abuhan daghan kaayo. Grabe kadaghan, oh. Laka. Grabe kay kadaghan ngano man ni, uy, unsa baka ni?